सऊदी अरब में सैलाब और आसमानी बिजली से तबाही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, 2024 का ये साल जहाँ बहुत सारे अहम और अच्छे मौक़ों के साथ तुलू हुआ, वहीं पर यह साल बहुत सारी कुदरती आफात और अजीब व गरीब मज़ाहिर भी अपने साथ लेकर आया है। ये इस लिहाज से इंतहाई अजीब व गरीब साल है कि इस साल में दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाक़ों में, बल्कि एक लिहाज से सारे ही खित्तों में इंतहाई अजीब व गरीब और शदीद किस्म के मौसम देखने को मिल रहे हैं। सर्द इलाके अजीब व गरीब किस्म की गर्मी की लहर का मुशाहिदा कर रहे हैं, जबकि गर्म और सहराई इलाके शदीद बारिशों और गैर मामूली सर्दी को बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। इन गैर मामूली कुदरती आफात की वजह से पूरी दुनिया का इकोसिस्टम बड़ी तेजी से बिगड़ रहा है और इंसानों के साथ साथ हमारी बायोडायवर्सिटी में मौजूद जानवर और हशरातुल अर्ज़ तक इनसे शदीद मुतासिर हो रहे हैं। ऐसा ही मंजरनामा पिछले कई दिनों से मुसलमानों के मुक़द्दस तरीन मकाम सऊदी अरब के शहर मक्का में देखने को मिल रहा है, जहाँ पिछले कई दिन से मुसलसल बारिशें जारी हैं और ये फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग का रूप इख्तियार करके इस वक्त तक मक्का में मौजूदा इंतजामी सूरत हाल को पूरी तरह से तहस नहस कर चुकी है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक 7 से 8 अफराद इस सैलाबी रैली की नज़र हो चुके हैं। इस हवाले से मक्का की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़ी तेज़ी से इक़दामात भी कर रही है, लेकिन चूंकि फ्लैश फ्लडिंग पहाड़ी इलाके में हो रही है तो इसलिए इसकी वजह से होने वाले नुकसानात निहायत भयानक और खौफनाक हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में एक जगह आसमानी बिजली गिरने की वीडियो भी वायरल हो रही है जो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम मक्का में आने वाले सैलाबी सूरत हाल, इसके पीछे की वजूहात और इसकी वजह से पैदा होने वाले असरात और मुस्तकबिल में इनके बाद असरात पर तबसरा करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे और कौन से ममालिक इन मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर हो रहे हैं। लिहाजा इन सब बातों के बारे में मुकम्मल जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हमने मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के मुताल्लिक काफ़ी सुन रखा है, लेकिन अब ऐसे ऐसे मनाजिर सामने आ रहे हैं जो पहले न किसी कान ने सुने और न किसी आँख ने देखे। आपको बताते चलें कि जाजान के इलाके से ऐसी वीडियो सामने आई हैं। सफ़ेद बिजली गिरने के बाद पीले रंग की चिंगारियां हवा में इस तरह नमूदार हुईं जैसे कोई चीज़ जल रही हो। पहले बारिश ने बहुत ज़्यादा तबाहियां मचाईं और उसके बाद आसमानी बिजली किस तरह से घरों को, सड़क पर चलती गाड़ियों को और इंसानों को नुकसान पहुंचा रही है। इमारतों के परख्चे उड़ रहे हैं, गाड़ियां जलकर राख हो रही हैं। ये सब आसमानी बिजली गिरने से इन वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि आसमानी बिजली जाजान में मौजूद एक घर पर गिरी, और उस घर को जब आप वीडियो में देखेंगे तो पता चलेगा कि आसमानी बिजली ने कितना नुकसान पहुंचाया। इसके बाद जब उसी घर की दिन में वीडियो बनाई गई तो लोग देखकर हैरान रह गए कि किस तरह उस आसमानी बिजली ने कंक्रीट से बनी हुई दीवार को उड़ा कर रख दिया। ये दीवारों का ये हाल कर रहे हैं तो फिर इसके बाद इंसान का हाल मौसमी तब्दीलियों से क्या होगा। इसी तरह का एक हादसा सऊदी अरब में पिछले साल भी देखा गया कि मकामी शहरी ने एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि आसमानी बिजली गिरने के बाद कई ऊँटों की लाशें सहरा में पड़ी हुई हैं, जबकि ट्रॉलर के टुकड़े नजर आ रहे हैं। ज़बरदस्त आंधी और बारिश के दौरान ट्रॉलर ने कलाबाजियाँ खाईं और फिर ऊँटों समेत उलट गया। एक और गाड़ी को भी शदीद आंधी से नुकसान पहुँचा। उसके पीछे लोग यही कह रहे हैं कि ये मौसमियाती तब्दीलियों का असर है, जिसने न सिर्फ बारिशों को शदीद कर दिया है, बल्कि जितने भी कुदरत के निज़ाम में नज़र आने वाली चीज़ें हैं वो तमाम ही तेज़ से तेज़ तर हो चुकी हैं। अब अगर बात करें सऊदी अरब में आने वाले सैलाब के मुताल्लिक, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अर्बन फ्लडिंग और फ्लैग फ्लडिंग किस बला का नाम है। आम तौर पर सैलाबी रेले तब आते हैं जब किसी बुलंद वाला खित्ते में मामूल से ज़्यादा बारिशें हों या गैर मामूली गर्मी की वजह से ग्लेशियर्स बड़ी मिकदार में पिघलकर पानी का रेला नशेबी इलाकों की तरफ बहा देते हैं। ये पानी पहाड़ी, नदी नालों, चट्टानों और दरियाओं से गुजरता हुआ जब मैदानी इलाके में पहुंचता है तो एक बहुत बड़े मैदान की वजह से एक सैलाबी रैली की शक्ल इख्तियार करके आसपास के इलाकों को तहस नहस करता हुआ समंदर की तरफ रवां दवा हो जाता है। इस सूरत हाल को उमूमी तौर पर सैलाब या फ्लड का नाम दिया जाता है, और फ्लैश फ्लडिंग इस सूरत हाल को कहते हैं कि जब किसी एक ही इलाके में मामूल से ज़्यादा बारिश हो और उस इलाके में मौजूद सैलाबी सूरत हाल से निमटने वाले इंतज़ाम और वहाँ की ज़मीन इतनी बड़ी मिकदार में पानी को मैनेज करने में नाकाम हो जाए। अचानक और बेतहाशा बारिश की वजह से आने वाले इस अचानक सैलाब को फ्लैश फ्लड कहा जाता है।
اور اس سیلاب کی وجہ سے ہونے والے نقصانات بے تحاشا بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ فلش فلڈ کس نوعیت کا تھا اور اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کی بود و باش کس طرح کی تھی۔ اگر علاقہ پوری طرح سے ڈیولپ ہو تو فلش فلڈنگ زیادہ نقصان نہیں کرتا۔ اس فلش فلڈنگ کو اربن فلڈنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ جب کسی شہری علاقے میں اس طرح کی بارش ہو اور شہر کی میونسپل کارپوریشن اور وہاں کا واٹر مینجمنٹ سسٹم اس شدید قسم کی بارش کو مینج کرنے میں ناکام ہو جائے، جس کی وجہ سے یہ پانی شہر کی گلیوں میں کھڑا ہو جائے اور عمارتوں کو کمزور کر کے انہیں گرانے کا سبب بن جائے، اس قسم کے سیلاب کو اربن فلڈنگ کا نام دیا جاتا ہے۔ عموماً فلیش فلڈنگ یا اربن فلڈنگ اس وجہ سے رونما ہوتی ہے کہ بارش کے دوران ہوا کا کم دباؤ یکدم کم ہونے کی وجہ سے بادل اپنا وزن سہار نہیں پاتے اور ایک ہی دم سے اپنے پورا کا پورا پانی اس علاقے پر ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ عرف عام میں اس منظر کو کلاؤڈ برسٹ یا بادل کا پھٹنا کہا جاتا ہے، یعنی بادل اپنے حجم اور وزن کے بوجھ تلے دب کر خود ہی پھٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کے نیچے موجود ہوا میں اتنا برداشت یا پریشر نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سنبھال سکے اور اس کو آہستہ آہستہ برسنے پر مجبور کریں۔ پریشر میں ہونے والی اچانک کمی کلاؤڈ برسٹ کا سبب بنتی ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں موسموں کی بگڑتی ہوئی صورتحال، عالمی درجہ حرارت میں غیر متوقع اضافہ اور اس کی وجہ سے گلیشیئرز کا غیر متوقع انداز میں پگھلنا اور پیشگوئی سے زیادہ بارش ہونا، یہ تمام وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے مختلف علاقے اس وقت تقریباً ایک جیسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ امریکہ میں چند ہفتے پہلے شروع ہونے والا ڈیبی طوفان جو ورجینیا کی ریاست میں اس وقت تہلکہ مچا رہا ہے، وہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہی سب کچھ مکہ جیسے صحرائی علاقے میں بھی ہوا، جب یہاں پر بننے والے بادل جو عموماً یہاں پر کم ہی برستے ہیں، وہ اچانک سے کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں فلش فلڈنگ کا سبب بن گئے۔ یہ فلش فلڈنگ مکہ جیسے سنگلاخ پہاڑی علاقے میں نہایت خوفناک ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ فلش فلڈنگ اس ویڈیو میں 3 لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گئی اور کنارے پر کھڑے ہوئے لوگ باوجود کوشش کے ان تینوں کی مدد نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر سے نیچے آتا ہوا پانی بے تحاشا پوٹینشیل انرجی رکھتا ہے اور کسی بھی چیز کو کسی بھی طرح سے سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر یہ جان لیجئے کہ محض 6 انچ گہرا پانی جو 1 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بہ رہا ہو، وہ ایک کھڑی ہوئی فل سائز کار کو بھی اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ تو پھر انسان کی اوقات ہی کیا ہے، جب ہزاروں ٹن اور 20 فٹ گہرا پانی کسی پہاڑی علاقے سے گزر رہا ہو اور وہاں پر پھنسے ہوئے کسی انسان کو بچانے کی کوشش کی جائے تو عموماً یہ کوشش ناکامی سے دوچار ہوتی ہے۔ اور ایسا ہی کچھ مکہ میں ہوا، جب اچانک فلش فلڈنگ کے نتیجے میں پہاڑی علاقوں میں کام کرنے والے کچھ مزدور اس سیلاب کی زد میں آ گئے اور پانی کا یہ خوفناک چنگھاڑتا ہوا ریلا ان لوگوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے گیا اور ابھی تک ان کی لاشیں بھی دستیاب نہ ہو سکیں۔ ناظرین، مکہ کے مضافات میں پیدا ہونے والا یہ سیلابی ریلا مکہ شہر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات شروع کر دیے گئے اور حکام پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پانی کسی طرح سے مکہ میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ مکہ بہت سارے پہاڑوں کے درمیان ایک پیالہ نما جگہ ہے، اس لیے قدرتی طور پر اوپر سے نیچے آنے والا پانی اس جگہ اکٹھا ہونے کی کوشش کرے گا، جس کی وجہ سے اربن لیول پر شدید تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے دبئی میں ہوا تھا۔ اب عام لوگ اس بارے میں حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ آخر دبئی اور مکہ جیسے جدید ترین شہروں میں اربن فلڈنگ یا فلیش فلڈنگ سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دبئی ہو یا مکہ، یہ علاقے ہزاروں سال سے صحرائی ہیں اور یہاں کبھی بھی صدیوں کی تاریخ میں اس طرح کے موقع نہیں آئے جس طرح کی آفات اس دور میں رونما ہو رہی ہیں۔ چونکہ اس بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ یہ صحرائی علاقے کبھی برف باری اور اس طرح کی فلیش فلڈنگ کا سامنا کر سکتے ہیں، اس لیے ان علاقوں میں اس طرح کے اقدامات بھی نہیں کیے گئے، کیونکہ اگر کوئی آفت آنے کا سوچا ہی نہ جائے اور اس کی تیاری کر لی جائے تو بھلا اس قسم کے فضول خرچے کو کون سی حکومت برداشت کرے گی؟ اب آپ خود ہی سوچیں کہ ایک صحرا میں اگر کوئی شخص سیلاب سے نمٹنے کا منصوبہ بنا رہا ہو اور وہاں پر اس قسم کا کام شروع کر دے تو دنیا اسے کس نظر سے دیکھے گی، اور یہ کام بھی وسائل کے ضیاع کے کھاتے میں ہی آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دبئی اور مکہ میں صرف شہری طور پر استعمال ہونے والے پانی کی نکاسی کا بندوبست کیا گیا تھا، کیونکہ یہ سوچا بھی نہیں گیا تھا کہ یہ شہر کبھی اس طرح سے کروڑوں ٹن پانی کا سامنا بھی کرے گا جو محض بارشوں کی وجہ سے رونما ہوگا۔ یہ غیر متوقع بارشیں اور بگڑتی ہوئی صورتحال اور اس کے نتیجے میں فلیش فلڈنگ انتہائی ناقابل توقع چیز ہے، جس کی وجہ سے ان شہروں کی انتظامیہ شدید قسم کی مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ اب پورے شہر کو دوبارہ اکھاڑ کر یہ سسٹم نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کوشش کی جا رہی کہ جدید مشینری کے ذریعے زیر زمین سرنگ بنا کر انہیں پانی کی نکاسی کے نظام سے جوڑا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مکہ میں موجود انتظامیہ اس غیر متوقع سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھاتی ہے۔
آیا یہ اقدامات مؤثر بھی ثابت ہوتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین، یہ سب صورتحال ہمارا دھیان دوسری طرف بھی لے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گا۔ مسلم، یعنی پہلے بھی سرسبز تھا، قیامت کے قریب دوبارہ ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ مکہ کے قریب صحرا میں سے ہاتھی کی باقیات مل چکی ہیں، اور ہاتھی انتہائی سرسبز علاقے میں ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، کون سوچ سکتا ہے کہ سرزمین عرب کے صحرا اور خشک پہاڑ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے بے آب و گیا وادی قرار دیا، وہ سبزے سے لہلا اٹھے گی۔ چنانچہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں۔ اتنی بارشیں اور ہوائیں کہ سیلاب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ ایک سیلاب چند دن پہلے آیا ہے جس میں چند افراد لقمہ اجل بنے۔ اس تبدیلی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ اب وہاں خشک پہاڑوں پر بارش کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے، پہاڑ سبز ہونے لگے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جن سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، سبزہ مزید ہوگا، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے کہ جو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ چاہے وجہ موسمیاتی تبدیلی ہو یا کچھ اور، ہم قیامت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، پوری دنیا موسمیاتی تبدیلی کی لپیٹ میں ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور پھر اس میں بھی پاکستان کا 8واں نمبر ہے۔ انڈیا اور پاکستان کا خطہ اپنے موسمی لحاظ سے دنیا کا خطرناک ترین خطہ بننے جا رہا ہے۔ اس خطے میں ایسے موسمیاتی چیلنجز رونما ہونے والے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر پوری دنیا اس خطے کے حال سے عبرت پکڑے گی۔ عالمی ماہرین کی رپورٹس کے مطابق آنے والے 25 سے 40 سالوں کے درمیان انڈیا اور پاکستان کے 80% علاقے انسانی رہائش کے قابل نہیں رہیں گے۔ اگر انسان نے اپنی کوتاہیوں اور بربادیوں کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھا تو یہ وقت اس سے پہلے بھی آ سکتا ہے، اور یہ خطہ جو پوری دنیا کا سب سے زیادہ گنجان آباد خطہ ہے، یہی سب سے زیادہ ویران اور خطرناک علاقہ بن جائے گا۔ ناظرین، ان موسمی اثرات کی وجہ سے پاکستان کو مستقبل میں 5 قسم کے شدید خطرات لاحق ہیں۔ ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے ماہرین پاکستان میں موسمی حالات کے سبب آنے والے قدرتی آفات میں سے سیلاب کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ 2010 میں آنے والے سیلاب، جسے پاکستان سپر فلڈ 2010 کے نام سے جانا جاتا ہے، میں سیلاب کے بڑے پیمانے پر جانی نقصان کے ساتھ پاکستانی معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچایا تھا۔ سرکاری محکموں کے اعداد و شمار کے مطابق 2010 کے سیلاب سے پنجاب کے 80 لاکھ افراد متاثر ہونے کے ساتھ صوبے کو 900 ملین روپے کا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ سندھ میں 36 لاکھ افراد متاثر اور 1300 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ خیبر پختونخوا کو چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا، اور سیلاب کے دوران صوبے میں 1000 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں، جبکہ مالی نقصان کا تخمینہ 3500 ملین روپے لگایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بلوچستان کے تقریباً 7 لاکھ لوگ متاثر اور 190 ملین کا مالی نقصان ہوا تھا، اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان میں تقریباً 3 لاکھ افراد متاثر اور 2300 ملین کے مالی نقصان کا تخمینہ لگایا گیا تھا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث مانسون بارشوں میں شدت آتی جا رہی ہے، اور 2010 کے بعد تقریباً ہر سال پاکستان کے کسی نہ کسی علاقے میں سیلاب آتا رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث پیشگی اندازہ نہ لگائے جانے اور مانسون کی شدید بارشوں اور گلوبل وارمنگ کے باعث پگھلتے گلیشیئر پاکستان میں شدید سیلابوں کا باعث بن رہے ہیں۔ پگھلتے گلیشیئرز اور شدید مانسون بارشوں کے بعد دریاؤں میں تغیانی کے بعد آنے والے دریائی سیلاب، بھارت کی جانب شدید بارشوں کے بعد پاکستان کے دریاؤں میں پانی چھوڑنے سے آنے والے سیلاب، اربن فلڈنگ یا شہری سیلاب، پہاڑوں کی ڈھلوان پر واقع انسانی آبادیوں میں اچانک بہا لے جانے والا سیلاب یا فلیش فلڈنگ، اور سب سے زیادہ خطرناک گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلیشیئر پگھلنے سے بننے والی جھیلیں پھٹنے سے آنے والا سیلاب یا گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ فلڈ گلوف خطرناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ کوہ سلیمان کے پہاڑوں سے اترنے والے پانی سے میاں والی، راجن پور اور ڈیرہ غازی خان سمیت آس پاس کے علاقوں اور خیبر پختونخوا کے چھانگلہ، مردان، بنیر سمیت پہاڑی ڈھلان پر واقع علاقوں اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں
تواتر سے آنے والے فلش فلڈ اور بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلوف کے رونما ہونے میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ پاکستان کے نقشے پر درمیان سے ایک لکیر کی صورت میں چلنے والے دریا سندھ کے دونوں کناروں پر 100 کلومیٹر کی پٹی میں ملک کے اکثر بڑے شہر، زراعت اور صنعتیں واقع ہیں۔ اس علاقے میں آنے والے دریائی سیلاب پاکستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہیں۔ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے اس 100 کلومیٹر رقبے میں سیلاب نہ صرف انسانی آبادیاں، عمارتوں، سڑکوں اور انفراسٹرکچر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ کھڑی فصل کے بہہ جانے سے خوراک کی شدید قلت کا خطرہ بھی دن بدن بڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات بشمول گلگت بلتستان اور چترال کے بالائی حصوں میں موجود اونچے پہاڑوں کی چوٹی پر برف اور منجمد گلیشیئر بڑھتے درجہ حرارت سے پگھل کر جھیلوں میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ جب یہ جھیلیں انتہائی سطح پر بھر جاتی ہیں تو اچانک پھٹ جاتی ہیں۔ ان جھیلوں کے پھٹنے کے بعد اونچے پہاڑ کی چوٹی سے لاکھوں گیلن پانی کے ساتھ بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ ایک خطرناک سیلاب آتا ہے جو نیچے موجود پوری وادی کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اس قسم کے سیلاب سے انسانی آبادی کے ساتھ دریا پر بننے والے پل اور پانی سے چلنے والے چھوٹے بجلی گھر بہہ جانے کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کا دیگر علاقوں سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے سیلاب کو گلوف کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے ترقیاتی پروگرام UNDP کی جانب سے ان علاقوں میں گلوف کے نقصان سے بچنے کے لیے کئی سالوں سے پروجیکٹ چلایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو گلوف سے محفوظ رہنے کے لیے آگاہی کے ساتھ ان کے نقصان کی کسی قدر تلافی کی جا سکے۔ UNDP کی جانب سے پاکستان کی وفاقی وزارت برائے موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ چلنے والے اس پروجیکٹ کی فنڈنگ اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کا گرین کلائمیٹ فنڈ کرتا ہے اور اب تک تقریباً 3.57 کروڑ امریکی ڈالرز کی فنڈنگ کی جا چکی ہے۔ UNDP کی ویب سائٹ کے مطابق پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں واقع بڑے پہاڑی سلسلوں بشمول ہمالیہ، ہندوکش اور قراقرم کے گلیشیئر تیزی سے پگھلنے سے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں 3044 جھیلیں بن گئی ہیں، جن میں سے 33 جھیلوں کو انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھیلیں کسی بھی وقت پھٹ کر گلوف کا سبب بن سکتی ہیں اور ان علاقوں کا 26.7% زمینی علاقہ اور 71 لاکھ انسانی آبادی کا 22% مکمل طور پر متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ UNDP کے مطابق گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا میں گلوف کی زد میں آنے والے 2.90 کروڑ انسانی آبادی رکھنے والے 10 اضلاع ہیں۔ یہ آبادی ملک کی کل آبادی کا 15% ہے۔ ناظرین، پاکستان میں جہاں سیلاب کو سب سے بڑا اور نمبر 1 خطرہ قرار دیا جا رہا ہے، وہیں اسی ملک میں کئی سالوں سے مسلسل جاری خشک سالی کی وجہ سے قحط سالی کو دوسرا بڑا یا نمبر 2 خطرہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں سالانہ بنیاد پر کم بارشوں کے باعث قحط سالی تواتر سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ سیلاب کے باعث کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جبکہ نچلے آدھے پاکستان میں زیادہ تر حصہ بارانی ہے یا وہاں بارشوں پر زراعت کی جاتی ہے۔ وہاں مسلسل خشک سالی کی وجہ سے خوراک کی کمی کا سامنا ہے اور ان علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، جس سے پاکستان میں موسمیاتی مہاجرین کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ ان بارانی علاقوں میں خشک سالی کے بعد ایک طرف تو مسلسل قحط سالی ہے اور دوسری طرف گزشتہ چند سالوں سے ٹڈی دل کے حملوں کے باعث ان علاقوں میں صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ ڈسپلیسمنٹ اینڈ ڈسٹریس مائیگریشن کے عنوان سے جاری رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان میں سطح سمندر میں اضافے، صاف پانی کی قلت، فصلوں کی پیداوار میں کمی، حیاتیاتی تنوع کے نظام میں بگاڑ اور قحط سالی کے باعث 2020 تک 6,82,000 لوگ موسمیاتی مہاجرین بن کر نقل مکانی کر گئے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا کہ 2050 تک پاکستان میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث تقریباً 2 لاکھ افراد موسمیاتی مہاجرین بن جائیں گے۔ جنوبی پنجاب کے روہی اور چولستان صحرا، سندھ کے صحرائے تھر، اچھڑو تھر یا وائٹ ڈیزرٹ، نارا سحر، کاچھو، کوہستان اور لاڑ، بلوچستان کے مکران کوسٹ سمیت آوران، بلوچستان کے قلات، چاغی، نو کنڈی اور زوب میں گزشتہ کئی سالوں سے جاری قحط سالی کے باعث مقامی لوگوں کی اپنے مویشیوں کے ساتھ نقل مکانی کرنا عام بات سمجھی جاتی ہے۔ سندھ کا صحرائے تھر قحط سالی سے متاثر خطوں میں سر فہرست ہے، جہاں کئی سالوں سے بھوک کے باعث خواتین اور نومولود بچوں کی اموات کی خبریں مقامی میڈیا میں چھپتی رہتی ہیں۔ ناظرین، سطح سمندر میں اضافے یا سی لیول رائز پاکستان کا
तीसरा बड़ा खतरा समझा जाता है। खासतौर पर सिंध में समंदर के करीब इंसानी आबादी को सतह समंदर में इजाफे से शदीद खतरा है। सिंध के दारुल हुकूमत और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और इक्तिसादी मरकज़ कराची के साहिल के साथ समंदरी सतह में इजाफे के बाद बड़े पैमाने पर नकल मकानी का इम्कान है। बहरे हिंद और बहरे अरब में गुज़िश्ता 2 दहाइयों में ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने में तेज़ी आ गई है। माजी में कई सालों बाद कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता था, मगर अब क्लाइमेट चेंज की वजह से हर साल 3 से 4 साइक्लोन बनना आम बात हो गई है। पाकिस्तान से तो साइक्लोन बड़ी तादाद में नहीं टकराते, मगर पाकिस्तान के नज़दीक से गुजरने के बाइस कराची, हैदराबाद और दीगर साहिली शहरों में तेज़ हवाएं चलने से काफ़ी नुकसानात का खदशा रहता है। हीट वेव को पाकिस्तान के लिए 5वां बड़ा खतरा समझा जाता है। जुनूबी सूबा सिंध के शहर जैकबाबाद को एशिया का गर्म तरीन शहर और दुनिया के गर्म तरीन शहरों में से एक का दर्जा दिया जा रहा है। यहाँ दर्जा हरारत बकौल माहिरीन इंसानी बर्दाश्त से बाहर रिकॉर्ड किया जा रहा है। जैकबाबाद में मौसम सरमा में दर्जा हरारत कई माह तक 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। कराची में 2015 में आने वाली हीट वेव ने माजी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, लेकिन अब के हालात माजी से बदतर ही होते जा रहे हैं। 2015 के मौसम गर्मा के दौरान कराची शहर में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। उस हीट वेव के दौरान सरकारी तौर पर 1200 अफराद हलाक हुए थे, जबकि ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी के मुताबिक हज़ारों अमवात हुई थीं। 2015 के बाद कराची को हर साल मई और जून के महीनों में हीट वेव का सामना रहता है। गुज़िश्ता चंद साल से रमज़ान का महीना भी इसी शदीद गर्म मौसम में आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बाद सतह समंदर गर्म होने से लो प्रेशर बनता है, जिससे समंदरी हवाएं शहर की तरफ आना बंद हो जाती हैं और लो प्रेशर की वजह से बलूचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाकों की हवा कराची को छूते हुए समंदर की जानिब चलने लगती हैं, जिसके बायस हीट वेव मजीद संगीन हो जाता है। इस दौरान बिजली की खपत में इजाफे के बायस लोड शेडिंग आम बात है और जिसके बाद बुलंद बाला इमारतों में पानी नहीं आता, इसलिए हीट वेव मजीद संगीन हो जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए कई इक़दाम किए जा सकते हैं। इनमें काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए जैसे शमसी और हवा की ताकत में सरमायाकारी, तवानाई की कारकर्दगी को फ़रोग़ देकर ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करना और जंगलात की कटाई को कम करना, पानी की दस्तयाबी को बढ़ाने और पानी के ज़िया को कम करने के लिए पानी के इंतज़ाम के तरीक़ों को बेहतर बनाना, इंतहाई मौसमी वाक़यात के लिए इब्तदाई इंतबाही निज़ाम तैयार करना शामिल है। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान में एक बढ़ता हुआ बहरान है, जिसके लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। मुल्क को ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने, काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग़ देने और आबो हवा की तब्दीली के असरात को कम करने के लिए पानी के इंतज़ाम के तरीक़ों को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। ये बहुत अहम है कि अफराद, कम्युनिटीज़ और पॉलिसी साज इस मसले को हल करने और पाकिस्तान के लिए एक पायदार मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करें। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने और बदलते हुए मौसमी नमूनों के मुताबिक ढालने के लिए ठोस कोशिशें करने की ज़रूरत है। हुकूमत को ऐसी पॉलिसियाँ तैयार करने की ज़रूरत है जो काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए जैसे शमसी और हवा की तवानाई को फ़रोग़ दें। तवानाई की कारकर्दगी और फुजले को कम करने पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके अलावा पानी ज़ख़ीरा करने की सहूलियात, आबपाशी के निज़ाम और सैलाब से बचाव के इक़दाम जैसे बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। इस बात को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी कि मौसम के बदलते हुए पैटर्न के बावजूद मुल्क का ज़रई शोबा तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। दूसरी तरफ जंगलात की कटाई 2 अहम अवामिल हैं जो पाकिस्तान की आबो हवा और माहौलियात पर नुमाया असर डालते हैं। एक ऐसे मुल्क के तौर पर जो पहले से मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है, जंगलात की कटाई की हरकियात इन चैलेंजों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। हालिया बरसों में पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक बहुत से वाक़यात का तजर्बा किया है, जैसे कि दर्जा हरारत में इजाफा, बारिशों की बेतरतीब नमूनों और ज़्यादा बार शदीद मौसमी वाक़यात। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए पायदार जंगलात की कटाई और जंगलात की कटाई को रोकने के लिए कोशिशों को तरजीह देना मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। जंगलात एक सेहतमंद जंगलाती माहौलियाती निज़ाम बनाने के लिए किसी इलाके में दरख्त लगाने का अमल मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने में अहम किरदार अदा करता है। दरख्त कार्बन डोप का काम करते हैं, फ़िज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं और उसे अपने बायोमास में महफूज करते हैं।
जंगलात का अहाता बढ़ाने से माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मजमूई मिकदार कम हो जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने में मदद मिलती है। जंगलात मुख्तलिफ किस्म के पौधों और जानवरों के अनवा के लिए रिहाइशगाहें भी फराहम करते हैं, मिट्टी के कटाव से बचाते हैं और पानी के चक्कर को मुनज़्ज़म करते हैं। पाकिस्तान में जंगलात के मंसूबों के नफाज से मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने और हयातियाती तनों को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। गुज़िश्ता बरसों के दौरान पाकिस्तान में जंगलात की कटाई की वजह से जंगलात के रकबे में कमी देखी गई है। बुनियादी तौर पर ज़रई तौसी, दरख्तों की कटाई और शहरकारी की वजह से जंगलात की कटाई माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर ग्रीन हाउस गैसों के अखराज का बायस बनती है, जो ग्लोबल वार्मिंग में मुआविन है। जंगलात का नुकसान हयातियाती तनों को भी कम करता है, माहौलियाती निज़ाम को मुतासिर करता है और कुदरती आफात जैसे सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ाता है। पाकिस्तान में जंगलात की कटाई खासतौर पर शुमाली इलाकाजात और सिंध तास जैसे इलाकों में नुमायां रही है, जहां जंगलात का अहाता मुसलसल कम हो रहा है। पाकिस्तान पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात तेज़ी से वाज़ेह हो रहे हैं। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और बारिश के बदलते हुए अंदाज ज़राअत आबी वसाइल और इंसानी सेहत को मुतासिर कर रहे हैं। हालिया बरसों में मुल्क ने शदीद मौसमी वाक़यात का सामना किया है, जैसे हीट वेव, खुश्क साली और सैलाब, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान और जानी नुकसान हुआ है। ये वाक़यात जंगलात की कटाई से बढ़ते हैं, जो माहौलियाती निज़ाम की कुदरती लचक को कम कर देता है और आब हवा के खतरात के लिए खतरे को बढ़ाता है। मिसाल के तौर पर 2010 और 2015 में तबाहकुन सैलाबों की वजह से जंगलात की कटाई थी। मिसाल के तौर पर 2010 और 2015 में तबाहकुन सैलाबों की वजह जंगलात की कटाई थी, जिसने पानी को जज्ब करने और उनको मुनज़्ज़म करने की जंगलात की कुदरती सलाहियत को कम कर दिया था। इन चैलेंजेस के जवाब में पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए जंगलात और तहफ़्फ़ुज़ की मुख्तलिफ कोशिशें शुरू की हैं। बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, जो 2014 में सूबे खैबर पख्तूनख्वा में शुरू किया गया था, इसका मकसद 2023 तक 1 अरब दरख्त लगाना है, ताकि जंगलात के रकबे में इजाफा हो और जंगलात की कटाई का मुकाबला किया जा सके। ये मंसूबा तबाहशुदा ज़मीन को बहाल करने, हयातियाती तनों को बढ़ाने और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करने में कामयाब रहा है। इसी तरह क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इक़दाम, जो 2018 में शुरू किया गया था, मुल्क भर में दरख्त लगाने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ देने की कोशिश करता है। इन कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में पायदार जंगलात के हुसूल और जंगलात की कटाई को रोकने में चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं। जंगल के कवानीन का नाकाफ़ी नफाज और कम्युनिटी की शमूलियत की कमी जैसे मसाइल तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को रोकते रहे हैं। पायदार ज़मीन के इस्तेमाल के तरीक़ों की तरगीब देना, मुतबादिल ज़रिया माश को फ़रोग़ देना और जंगल की हुक्मरानी को बढ़ाना इन चैलेंजों से निमटने के लिए ज़रूरी इक़दामात हैं। मज़ीद बरा माहौलियाती तब्दीलियों के ख़ात्मे और माहौलियाती निज़ाम की खिदमात के लिए जंगलात की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम के लिए अवामी हिमायत हासिल करने के लिए ज़रूरी है। आगे देखते हुए पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने और मुल्क के माहौलियाती और समाजी और इक़्तिसादी मुस्तक़बिल को महफूज बनाने के लिए पायदार जंगलात और तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों को तरजीह देनी चाहिए। जंगलात की बहाली, पायदार ज़मीन के इंतज़ाम के तरीक़ों को फ़रोग़ देने और जंगलाती नज़्म व नस्क़ को मज़बूत बनाने में सरमायाकारी करके पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के ख़िलाफ़ अपनी लचक को बढ़ा सकता है, हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ और इकोसिस्टम की खिदमात की हिफाजत कर सकता है। इन अहदाफ को हासिल करने और पाकिस्तान के जंगलात और माहौलियात के पायदार मुस्तक़बिल को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती इदारों, सिविल सोसाइटी की तंजीमों और मकामी कम्युनिटीज़ के दरमियान बाहमी इश्तराक ज़रूरी है। नाज़रीन, आखिर में मौसमियाती तब्दीली के बारे में तालीम और बेदारी बढ़ाने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इससे मौसमियाती तब्दीली पर कार्रवाई के लिए अवामी हिमायत पैदा करने में मदद मिलेगी और अफराद को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में ऐसी तब्दीलियाँ करने की तरगीब मिलेगी जो उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करें। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान की मईशत, माहौलियात और लोगों के लिए बढ़ता हुआ ख़तरा है। इसके असरात को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कम करने, बदलते हुए मौसमी नमूनों के मुताबिक ढालने, बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी करने और इस मसले के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए ठोस कोशिशें करने की ज़रूरत है। फौरी कार्रवाई करके हम पाकिस्तान और दुनिया के लिए एक पायदार मुस्तक़बिल को यकीनी बना सकते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें।
ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इकरार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक, हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से नाआशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल व अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी ग़िज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज़ हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज़ को अपने ख़ास फज़ल व करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ व समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा,
हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे।